amazing people. So for today is musuporta sa atong friend no nga iyahang panata every birthday niya. So natay buhaton karon sa muratag mo volunteer kay again panata sa akong friend. So let's go. So this is my friend na nag-birthday and then ato siya suportahan sa iyahang panata. Panata? Ay, iyahang husband. When kayo makakuyog ang husband? Next time! So, musunod ta sa ilahang musunod ta sa ilang bahay. Oh, di ba? Kaya mo pa ko niyang gamit. So, bye! So, muna ang ibang hatag ni Yvonne Gomez. Hello! Happy birthday, girls! Thank you, girl. Thank you. We are the August babies, man. Yes! So, magkuhan sila, mag-volunteer sila, mahatag sila sa mga... White bag ito. Ha? The white. Oh yes, gawin sila because sila ang mga nag-birthday. And then purity, Ano interview ni? Yes! So, ganong ato man ninyo napilian? Nagdako ko sa kuan sa grandparents na po. So, I miss them. Okay. Wala na post sa side sa mga and papa. So, this is to commemorate. Love your grandparents. Pero bitaw, ala na pong. Wala, dili na. Bitaw mood ka nang nakaadto na mi, adto nag-immersion akong students niya. I Okay. told myself na balik ko dito. Then nakabalik mi last year with these pips. Oo. And thank you Lord, nakabalik na po balik para mahatag og another blessing. Yes! How about you, Is? Yes, same with What she said. What she said. ako about kay ka nang ako lola po ang usa sa nagkuan ako pantay magbata. So okay experience nga to ni lolo at lola na. So very close mo sa mga lolas, mga seniors. Yes! Yeah! So, mga tumiron sa Danao, kaya ato ang mga napilian sa amo ang mga kuan, mga birthday girls. So, di kaya ato man sad mi before, so amo rang balikon ang amo ang mga nahatagan before. So, wala si Brit. So, shout out to Britney. Yay! Kaya nagsakit yung tiil, na-injured siya. Pero makaduwa. Oo, si Bella. Charing! Yeah! So, let's go! Kaya give me ninyo, guys. Thank you. Yeah, so we are in Dandaw. So we're almost there. So how's our birthday, girl? Busog! Busog tayo. Nakaon man bitaan. Kaya basta yung boat na napod, bi. Ako biyawan. Bitaw, ay. Kaya pa na, ganado ta ka mo. Lihok ato, no? Dili magluya-luya. Oh, bitaw. Kay kami na upat ang among manpower kay Kuwang. Brit, Kuwang good make mga 5 ka buok. Ikaw ang nawala. Charet. Bitaw, oy. So, yes. So, let's go. Happy to give me maabot.
Okay na na. Bebe. Pwede ka maglisod ha. Lumuhan yung paniod to. Snacks ba? Snacks? Thank you. Ah, From where are you? lapu-lapu. Yes. Oo. Sini si Ana. Ibang roommate. Wag muni-muni. Pagunsa na yun. Pagunsa na mo na yun. Sa sikuan. Murag hands on the desk. Wow, look at that. We will go to SM every morning. Wow. Wow, there is SM there. Oh. Asa mo na sir? Sit you manga. Abi ko buwana na umay family mo na eh. Walking. Sitio Mangga for walking. Yeah. Pretty Sit you S manga and SM. Very bad. Kita sure na. Pila ka katuig nagtudlo gani? Basta 65-year-old, retire. Whoop. 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 Bye-bye. Thank you. So diri siya nag-volunteer. Dili siya dadto sa ako nag-volunteer. Ano man na? Mura ba nag-food review? Food review. So, Marshag sa tribal. The crust is crusting. Let's try this one. Ano sila ang gitawag og torta sa Katmon. Katmon. Torta sa Uban pa. og uban pa. Torta sa katmon og uban pa. So let's try it. So medyo ang iyang texture. Okay. Look at the texture. So ESMR. okay, let's try it. So, hey guys! We are done sa pag-volunteer or paghatag og mga goods and pagpakaon sa Home for the Aged ato sa Danao. So, thank you Yvonne and Izinyali sa pag-invite namo and nalingaw mi sa among experience. And then, gikan din mi sa condo nila Yvonne, gipa-snacks mi niya, gipa-inom. So, thank you so much Yvonne and Izinyali. So, later, mag-pickleball me because mag-celebrate mi sa birthday sa among mga August babies. So, magpahuwi sa mi kadali and then, mabalik ta later. So, see you later, alligator! Bye! Hey guys, so, parang magbagong mata ang person, but yes, good evening, everything! Nami karon diri sa Pickle Express. Kaya again, mag-pickleball me with the birthday girls. Hey! Hiya, it's Nia! Oh, hiya, it's Nia! Happy birthday! Happy birthday! Ay, happy birthday! Wala pa, happy birthday! Plastic kaya. Shanky! Ano everything? Ano kita mo na lagi? Anong gitinilan man na sa bayot? Hi, Shanky! Hello! Hello lang ako maingon. Ingna ko di sa imo ang boyfriend. Or natin din mo boyfriend. Hello! Ako boyfriend man over there. Hi to her vlog. Say hi to her vlog. Say hi to my vlog. Man girl. It's on. Denise nyo sa'yo. Naamaday diri akong favorite nga Mother Goose Club. Duwaan. Hello! Kumusta man ta diri? Ha? Hala,
Uy, kayo mong pagkaon. Country. Murag diritso di ko diri, guys. Sorry. Hi, James! Our favorite player. Favorite player of all time. Sorry, James. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wala mag-alilay! Wala niya, additional! Yes! Magkaan ako pa. Mga patay guto! Let's eat! Team Raisa, let's eat! Okay, ano, dili gali kaduwa si Ishubel? Pungkol. Pwede siya maduwa ko sa may position. Sa position, unsay position? Ito mo duwa kung ano unsay position? Unsay position? Oh, sipikas. Oh, dili mo ba? Oh, nice! Ton! Nice! Ay na maligya diri, ang nabudol ni niya. Kani guys, palit mo ni guys. Ang pila girl? Tag 150 ang inani. Okay. Tas, and then ang mubo, ngita tag mubo. 120. 120, yes. Sa felicitate nila nga page. So, tara ilang page. Perfect! So, nice na siya pang jogging. Yes, pang pikol. Yeah, pickleball. Yes, Pang perfect. pikol, pang volleyball. So, bye na mo ni Britney. Yes, thank you. Flashback. Our blooming, soon to be bride. Tagay na, Brit! Hi! Welcome to Nyang's Vlog. We're making mango sticky rice! Yes, ala Joseph! Muna siya ang milk, coconut milk, and my assistant siya. Britney! Welcome to Nyang's Vlog. May kayo muhiwa si Brit! Grabe naman na, oy! Pina-reverse! Bel, pabunsi ka, Bel! Hoy! Craving satisfied! Ako di ay! Nata yun?